हेलो एवरीवन लर्निंग बाय जीके क्लास रे मु आपण मानकु स्वागत जनाउछि। चलंतु आज आम पढ़ा वन लाइनर जीके प्रैक्टिस 6। यही सब क्वेश्चन आग को आसुवा एग्जाम ओएसएससी सीजीएल ओ ट्रिपल एससी ओडिशा पुलिस एसआई सिविल कनेस्टेबल ओआईएसएफ रे यही सब क्वेश्चन देखा पाइबे। चलंतु प्रथम क्वेश्चन आरंभ करिबा। The chemical formula of sodium hydroxide होची NaOH। Lavani is the folk dance of Maharashtra। कर्नाटक रो folk dance होची आकाशगंगा। राजस्थान रो folk dance होची घुमर। केरल रो folk dance होची थैयाम। Next question, the common name of CaO quicklime। At present how many languages have classical language? केतोटी classical language अछि 6टी। full form of UPI Unified Payment Interface। The head of Union Council of Minister in India, Prime Minister of India। Dal Lake is situated in Dal Lake टा कोठी अवस्थित श्रीनगर। Lusai Hill is located in Mizoram। Largest number of Rajya Sabha seat सबुठु largest number of Rajya Sabha seat कोड स्टेट रे अछि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रो कैपिटल होछि लखनऊ। हु रोड पद्मावत किए लिखिथिले मलिक मोहम्मद जयासी। द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। द बैटल ऑफ बक्सर युद्ध केबे होइतिला 1764 मसिया रे। सिल्क सिटी इन ओडिशा नोन एज ओडिशा रो सिल्क सिटी बोली काहा को कहा जाय बहरमपुर को और सिल्वर सिटी कटक। Which game is also called ping pong? Ping pong game रो अन्य नाम कौन? टेबल टेनिस। When was the उत्कर्ष सम्मेलन founded? उत्कर्ष सम्मेलन केबे फाउंड होइतिला 1903 मसिया रे। गोइटर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कहा अभाव रे गोइटर डिजीज होइथाय आयोडीन अभाव रे। डोरांड कप इज एसोसिएटेड विथ डोरांड कप टा को खेल रे दिया जाए फुटबॉल खेल रे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हापुर बॉक्साइट और डिपॉजिट इन कोठी महाराष्ट्र। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन 1761 बिटवीन द महारथा एम्पायर एंड डोरानी एम्पायर मध्य रे हेइतला। द एक्सपेंशन ऑफ निफ्ट फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ओनम फेस्टिवल टे को स्टेट रे सेलिब्रेट कर जाय केरल रे। Which port is located in the head of the Gulf of Koch? दीनदयाल पोर्ट टा कोठी अछि गुजरात फोक डांस होची गरबा। Which round table conference held in London? Next question, first round table conference held in London। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केउ मसिया रे होइतिला 1930 रु 31 भितर होइतिला।
Which energy is passed by an object due to its motion? Which energy is possessed by an object due to its motion? Kinetic energy. Kinetic energy. In India, the state legislative assembly elections are conducted by Election Commission of India. Election Commission of India. The smallest gland in human body is pineal gland. Who founded the Abhinav Bharat Society in 1904? 1904 ମସିହାରେ ଅଭିନବ ଭାରତ ସୋସାଇଟି କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? V.D. ସାବରକର. Largest state in India, term of area wise. Area wise, largest state in India, Rajasthan. Rajasthan capital Jaipur. Our smallest state होची गोवा. गोवार capital Panaji. Which article of the Indian Constitution guarantee the equality of opportunity in matter of public employment? Article 16. The fiber crop in India is jute. Narora atomic power station located in Uttar Pradesh. Who started the Bengali weekly newspaper Samvad Kaumudini? Raja Ram Mohan Roy. In India, Operation Flood related to milk production. Operation Flood କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନେ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍. ପାଇକ ରିବିଲିୟନ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍. ପାଇକ ରିବିଲିୟନ୍ଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହୋଇଥାଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ. ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ବରେହି ପାଣି ଫଲ୍? Next question. In Odisha, which river ବରେହି ପାଣି fall? ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ. ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ. ବରେହି ପାଣି ୱାଟରଫଲଟା କୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ଅଛି? ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ. ଇରାଭିକୁଲମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କୋଉଠି ଅଛି? କେରଳରେ. The UNESCO Kodinga Prize is given for the contribution in the field of science. The founder of Rashtrakuta dynasty. Rashtrakuta dynasty ର founder କିଏ? The founder of Rashtrakuta dynasty, ଦାନ୍ତି ଦୁର୍ଗ. Jayantia Hill located in Meghalaya. At present, how many courts are there in India? କେତୋଟି କୋର୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ? 25ଟି. The first session of Indian National Congress held in 1985ରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା. Who built the temple of ସୁନ୍ଦର ମାଧବ in the ଗଞ୍ଜାମ district? ସୁନ୍ଦର ମାଧବ ଟେମ୍ପଲ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ. ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ. ମୁର୍ମାଗାଓ ପୋର୍ଟ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍. ମୁର୍ମାଗାଓ ପୋର୍ଟଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗୋଆରେ.
Who gave the universal law of gravitation? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किए ଦେଇଥିଲେ? आइजैक न्यूटन। रेड ब्लड सेल आर ऑल्सो कॉल्ड, रेड ब्लड सेल को पुणी कौन कहा जाए? लिम्फोसाइट। हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन, हुसैन सागर लेक टा कौ स्टेट रे अवस्थित? हैदराबाद। हु फाउंडेड वेदांत कॉलेज इन कोलकाता, वेदांत कॉलेज टा किए फाउंड करथिले? राजा राममोहन रॉय। चलतु आज क्वेश्चन शेष हो जाइए। 10 मिनिट 11 मिनिट रे 30 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन हो गला। तेणुक सब क्वेश्चन सब नोट करदेव एवं डेली प्रैक्टिस कर आग को यही थ्रू ही क्वेश्चन आसो। जदि वीडियो भल लगी थाए लाइक शेयर कमेंट समस्त को करदेवे। थैंक यू ऑल।